आज कंधमाल जिला रायकेठारे भारतीय जनता पार्टी तरफ रोड शो होइतिला। घू उदयगिरी निर्वाचन मंडलीर भारतीय जनता पार्टी विधायिका प्रार्थी श्रीमती अर्चना प्रधान को देखा मिलता। ସେହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ରାଇକିଆର ସମସ୍ତ ବିଜେପିର ଶହ ଶହ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ अर्चना प्रधान को समर्थन करथिले। रायकियारू चंद्रकांत नायक को रिपोर्ट आम टीवी।